Wah, assalamualaikum Kang Bro. Oke, kawanan. Nah, ini sampai di kue lo. Sampai di Kebumen Perembun. Ini Mas Wawan. Hah? Ora. Iki bareng Pak Bos Aan. Ya ngono kuwi. Ya kon delok wae. Iki biasane mancing tuna. Saya arep mancing terbang. Nah, oke, semoga poin. Lah iki wong iki, gara-gara wong iki. Ya, lah, rauman aku iki. Iki ada saka Jogja. Jogjane Jogja. Mana? Lah piye lho aku wis diparani ning omah kon mancing lho jan kurang ajar kan. Kuwe deh alah gede banget wong lagi. Oke, kita mancing dulu. Poin ya, Dik. Oke. Di market pakai ini boleh kan yuk tak nyamber ke orang daerah tuan tarik. Biye.
kena cilik. Masuk bubar. Rek masih. Langsung mau plastik pindah. Plastiknya bapak kan. Kita buka ya. Iya. Piye masakan kata-kata ini? Kata-katanya healing sih, Mas. Oke. Kan pikir keri, Mas. Oh yes, penting bahagia ora. Bahagia ra mancing ra shopping. Mete kolos wae. Lost goal. Iki Kang Bro iwake nganu rong bakal munggah ki panase pol. Tak istirahat sih. Nanti lanjut lagi. Wih, dekem betah banget wih. Wih, bentuknya ndoro wah, kalah-kalah lu jare. Gede-gede ning son jan. Poin. Kita gatos koyo cuk. Iya apa? Teh botol. Gue sing nol dulu ayo. Yo. Banget gitu. Cocok. Agak lagi aku lagi. Gua yang gagal. Tembung langsung aja ya.
anu katakan motornya. Jadi oh, no. Gitu loh. Iya. Biar. Kan dikemet kan lain lah. Adik.
Wah, edan ah. Mas Aan poin. Siap. Tak lanjut nih.